मोना सीमा ए कहानी एक एमिति कहानी जो कि एक राज लुचि रही। ए राज जानिबा पई मु कौन कौन न करिछि। ए कहानी को शेष पर्यंत निश्चित शुणु। मोना सीमा मो बाहाघर को 2 वर्ष हबाकू जाउछि। मो सासुंको व्यवहार बाहाघर प्रथम दिन ही बहुत भल थिला। मात्र तांकर गोटे अभ्यास थिला कि जहाँकि मते बिल्कुल भी पसंद नथिला। मो सासुंको ना विनीता, से जने बहुत भल मनीषटीए आ तांको जन्म एक धनी घरर थिला। मो ससुरंको बिजनेस भी बहुत भल थिला, हेले से स्वभाव रे बहुत रागी। से आसीबा मात्रके सबु घर लोक डरी जाउथिले। मो सासु भी तांको बहुत डरुथिले। तांको सामना रे केही कथा कहु नथिले आ मो सासु सब बेले तांको डरी डरी रहउथिले। मो स्वामी निज बापांको सह काम करूथिले। मो स्वामी निज बापा मांकर बहुत गेल्हा आ एकमात्र पुओ थिले। से निज बापा मांकर एकमात्र पुओ थिले आ ए घरर उत्तराधिकारी मध्य। मो सासुंको भितरे किछि अजब कथा मते नजर रे आसुथिला। से बहुत अजब अजब काम करूथिले। एमितिरे तो से बहुत भल थिले, हेले तांकर से अजब काम पई मते टिके भय लागुथिला। तांको पाखरे एक पुराना जमानार सिंधुक थिला, जहार चाबी से सबु बेले निज बेकरे पकई रखुथिले। बाहाघरर परदिनठु ही मु ए सब देखि आसीछि। मो सासु प्रतिदिन मो द्वारा निज कपड़ा धोउथिले आ ताकू न सुखाई निज आलमीरा रे रखि दउथिले। मते तांकर एमिति व्यवहार रे बहुत आश्चर्य लागिला, हेले से एमिति काहेकि करूछंती। गोटे दिन विरक्त होई मु मो स्वामी को आगे तांको अभियोग करदेली। तांको तांको मां को व्यवहार विषय कहली तो से मो सह झगड़ा करबा को लागिले। कहले कि बाजे स्त्री लोक बिना कारण रे मो मां ऊपर दोष लदी देउछु। तुमको टिके लाज लागुनी जने वयस्क बुढ़ी स्त्री लोक नारे मिछ कहबा को। मु तांका कथा सुनी बहुत दुखी होई जाइथिली। से मो कथा ऊपर विश्वास कले नाही आ मते याडू सेडू जहा पाइले कहि गले। मां को प्रतिदिन कपड़ा धुआइबा अभ्यास रे मु विरक्ति होई सारिथिली। गोटे दिन कथा कथा रे मु मां को पचारिली कि मां मु बहुत थकी जाउची कपड़ा धोइबा परे। कौन मु रोसई घर काम संभाली नेबी कि आ कपड़ा आपण धोई देबे। हेले से मते सफा सफा मना कर देले। जणा नाही मां एमिति काहेकि करूचंती। गोटे दिन मु मां को रूम को खाइबा देबा पई जाउथली। मु तांको रूम रो कबाट पर्यंत ही पहुंचीथिली तो मते किछि टानिबार शब्द सुना गला। मु झरका बाटे देखिबा को चेष्टा कली तो मते मां से सिंधुक को बंद करुथबार देखागला। मु चिंतारे पड़ी गली जे ए सिंधुक रे एमिति कौन अछि जेउथि पई कि मां सब बेले से सिंधुक को लुचई रखुचंती आ चाबी भी एते दायित्व रे रखुचंती। आजिठू 3 दिन तळर कथा जेते बेले कि शोष पई मो आखि खोली गला आ मु पानी पीबा को रोसई घर को गली तो सेठी मु देखिली जे मां तो रोसई घरे पूर्वरु ही उपस्थित थिले। मु आश्चर्य होई जाइथिली कि मां एते राति रे रोसई घरे कौन करूछंती। मु लुचिकी तांको देखिबाकू लागिली। मां का हाथ रे खाइबा थाली मध्य थिला। मु आश्चर्यर सह तांको देखुथिली जे से खाइबा कहा पई नेकी जाउछंती। मु रोसई घर को जाई तांको पचारिली कि मां आपण ए खाइबा कहा पई नेकी जाउछंती। से मते देखि चमकी पड़िले आ कहिले कि मते बहुत जोरे भोक लागुथिला। एहा कहि से रोसई घर बाहर को चली गले। हेले से मते बहुत चिंतित जना पडुथिले काहेकि ना रातिर खाइबा मां आम समस्तक सह बसी खाइथिले। मां से खाइबा नहीं सीधा निज रूम को चली गले। मु मो रूम को आसी भाबिबाकू लागिली जे ए घटना कौन। जना नहीं मां एमिति सब काम काहेकि करूचंती। मो मुंडरे तो किछि भी आसु नथिला जे मु कोन करिवि। मु सकाळे समय मुताबक मोर सब काम शेष कर देली आ मां को कपड़ा धोई देली। आज मु बहुत साहस करी मां को कहली कि मां आपण आपणकर सबु ओदा कपड़ा आलमीरा रे काहेकि रखुचंती। आपण को कपड़ारू गंध आसुनी। आपण को कपड़ा कौन एमिति ही रुहे। मां मो कथा सुनी टिके हसी कहली कि बहु मो देह कुंडेई हुए सेथि पई सुखिला कपड़ा पिंधिबा द्वारा मते कष्ट हुए आ एई कारण पई मु ओदा कपड़ा पिंधि सुए तेबे जाई मते टिके शांति मिले। ए रोग मोर बाहाघर पूर्वरु अछि। तांका कथा उपरे एबे भी मोर विश्वास आसु नथिला काहेकि ना जहा मु मो आखिरे देखि सारिथिली ताहा कोनोसी साधारण कथा नथिला। ए कथा को अणदेखा मध्य करा जाई पारि नथांता। मु तांका कथारे केवल मुंड हलै देली आ निज काम रे लागि गली।
ମା ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ବି ନିଜର ଧୁଆ ଯାଇଥିବା ଓଦା କପଡ଼ା ଉଠେଇଲେ ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ଏତିକିରେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ତମେ ଟିକେ ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ମନୋଜ। ସେ ଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ରାଗି ସ୍ୱଭାବର। ମୋତେ ଏ ଘରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କିଛି ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ କେବଳ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଦେଖିନଥିଲି। ମନୋଜ ମୋତେ ନିଜ ଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଣିଦେଉଛି। ଆଜି ତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ସାରିଥିଲି। ହେଲେ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ ମୋର ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମନୋଜଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ହେଲେ ମୋତେ ମନୋଜଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ତ ମା ବାହାର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ବୋହୂ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ମା ମୋତେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଆଉ ଚା ବନେଇବା ବାହାନାରେ ସେଠୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ନଜର ଯେମିତି ମୋର ପିଛା କରୁଛି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଡେରିଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ମୋତେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ନିଜ ଭିତରର ଖାଲିପଣ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲି। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ଅଚାନକ ମୋତେ ବାଦଲ ଗର୍ଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଡରିକି ଉଠିଗଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଛାତରେ ତ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିଛି, ମୁଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ନ ଆଣିବି ତେବେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ତୁରନ୍ତ ଛାତ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମୋ ଆଖି ସେମିତି ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଛାତ ମଝିରେ ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବି ବୋଧେ କୌଣସି କାମରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ସେ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ମା ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଲୁଗାପଟା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ତ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ସହ କଥା ହେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ ଆଉ କପଡ଼ା ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ବି ମୋ ସହ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଜାଲ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଙ୍କ ଅଜବ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲା। ଜଣା ନାହିଁ କି କ'ଣ ରାଜ ଥିବ ତାଙ୍କର ସେ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ। ମୁଁ ମୋ ଭାବନାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି କି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କ କପଡ଼ା ଧୋଉଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରୁ ସେଇ ଚାବି ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବେକରେ ପକାଇ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତ ମୋତେ ମାଙ୍କର ରାଜ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ମୋ ହାତ ଧୋଇଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ଦେଖିଲି କି ମା ତାଙ୍କ ଆଲମିରାରେ ମୁହଁ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ତ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଲମାରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ବିଲକୁଲ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମା ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, କିଛି କାମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲିନି ଆଉ କହିଲି କି ମା, ଆପଣଙ୍କ ଚାବି ମୋତେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ସମୟରେ ମିଳିଲା। ମାଙ୍କ ଆଖି ତ ସେ ଚାବିକୁ ଦେଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ମା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେ ଚାବିକୁ ମୋ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଏ ଚାବିକି ଖୋଜୁଛି, ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖି ୟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖାଣିଆ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ସନ୍ଦେହ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାବି ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲି ଯେ ଏବେ ସତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, କାହିଁକି ନା ମା ତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମନୋଜ, ଚାଲ ଆମେ ଏମିତି କରିବା, ଏଥର ମା ବାପାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ବୁଲିବାକୁ ପଠେଇଦେବା। ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ନା, ତାଙ୍କର ବି ତ ବୁଲିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା। ସେମାନେ ତ କେବେଠୁ ଘରୁ କିମ୍ବା ସହରରୁ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଠେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣି ମନୋଜ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ତ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଏସବୁରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ। ମନୋଜ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ସେ ତ ଏ କଥା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାପା ଆଉ ମନୋଜ ସକାଳୁ ହିଁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବାହାନା କରି ବାହାରକୁ ଗଲିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ଘରେ ବିଲକୁଲ ଏକା ଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ୟାଠୁ ଭଲ ମୌକା ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଆଉ ମାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି। ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଘରର ସବୁ ରୁମ୍ଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଉଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି କି କେମିତି ସତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଲି, ଏହା ଭାବି ଯେ ମା ବୋଧେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଚାବି ରଖିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଘର ସାରା ଖୋଜିଦେଲି, ହେଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ଚାବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯାହାକି ମାଙ୍କ ରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଉଦାସ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଚାନକ ମୋ ନଜର ମାଙ୍କ ଆଲମାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କୌଣସି ଛୁରୀ କିମ୍ବା କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ଆଲମିରାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଆଉ ସେଠୁ ଛୁରୀ ଆଣି ଆଲମାରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏ ରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, ଯିଏକି ମୋ ଦିନ ରାତିର ନିଦ ହଜେଇ ସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଙ୍କ ରାଜ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତାଙ୍କ ରାଜ ଜାଣିବା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଉଦାସ ହୋଇ ଫେରିଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଫଟେଇ ଦେଉଥିଲା। ସବୁ ସନ୍ଦେହ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଥିଲା। ନହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କାହିଁକି ନିଜ ବେକରେ ଚାବି ପକେଇ ବୁଲିବ? ଏମିତି କ'ଣ ବା ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ଦାମୀ, ଯାହାକୁ କି ମା ସେ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବି ଭାବି ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଅଚାନକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିଯିବି ଆଉ ସବୁକିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖିନେବି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓଦା କପଡ଼ାର ରାଜ କ'ଣ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକି ରହିବି। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆରାମ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମା ବହୁତ ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଆଉ ରାଗରେ ମୋତେ କହିଲେ କି, ତୁ ମୋ ରୁମ୍ର ତଲାସି ନେଉଛୁ? ଅଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ସେଠୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? କାହା ଅନୁମତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ? ମା ତ ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥିଲେ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଭରା ଚେହେରା ଦେଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି? ସେ ବୋଧେ ମୋ ଭାବନା ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଛୁରୀଟିକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ତୁ ତ କାରନାମା ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସିବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ତୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ, କି କେମିତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରି ରଖିଛି। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନୋଜକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ଜଣା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି ଆଉ କହିଲି କି, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ। ମା ରାଗରେ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେମିତି ମା ମନୋଜକୁ କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମା ମନୋଜକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି। ସେଦିନ ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାପା ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜନେସ୍ କାମରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ
एका ही रहिथिलु। मो सासु मते दिन सारा कामरे व्यस्त रखुथिले। एही दिन गुड़िकरे मु ए कथा बिल्कुल भूली सारिथिली जे मते कौनसी कथार राज जानिबार अछि बोली। माँ मते कौनसी ना कौनसी कामरे फसेई रखुथिले। जना नाही तांकर कौन ही जाइथिला। मु बहुत चिंतित रहुथिली एइथिपाई कि माँ मो सह एमिति काहेकि करूछंती। माँ आउ मु एबे गोटे रूम रे सोउथुलु। हेले एबे पर्यंत माँ मो सामने रे एमिति कौनसी काम करि नथिले जहा द्वारा कि मो संदेह तांको ऊपर को जाई थांता। जेतेबेले कि बापा आउ मनोज को जिबार 3 दिन होई सारिथिला मो माँ को खाइबा जिनिस रोसई घरु नै जिबार देखिली। से सब जिनिस एक बस्तारे पुरौथुले। मते बहुत आश्चर्य लागिला जे माँ ए सब जिनिस कुआडे नै कि जाउछंती आ कहा पई। एबे मो आश्चर्य शेष ही होई नथिला कि माँ मते फेरुथबार देखागले। मु जल्दी जल्दी से रूम को आसवा पूर्व खट उपरे सोई पड़िली। मो रूम रे से बस्ताटी को खट तले रखिदेले आ निज बिछणारे जाई सोई पड़िले। मु भावनारे पड़गली जे ए सब कौन हेउची। माँकर खट तले बस्ता रखिबार माने कौन। मोर तो निश्वास अटकी गला भली लागिला। माँकर ए ओलटा सीधा काम देखि मते एबे डर लागिबाकू लागिला। से ए सब जहा करुथिले ताहा कोनोसी साधारण कथा नथिला जहाकू कि अणदेखा करी होई थांता। मु सोइबा पई बहुत चेष्टा कली आउ अपेक्षा करिबाकू लागिली जे आगकू कौन हेबो, माँ आगकू कौन करिवे। माँ भी एबे निज खट उपरे निश्चित भावरे सोई पड़िले। मते तो चेष्टा कला परे मध्य निद होउ नथिला। माँ तो मते बाध्य करि देइथिले कि तांकर ए काम विषय रे भाबिबा पई। मु सारा राती सेमिति अनिद्रा हेई काटिदेली आउ भाबी चलीथिली कि ए सबरु बाहरिबार उपाय कौन। ता परदिन माँकर किछि सांग घर को आसिले। माँ मते खाइबा बनेबा पई आगरु ही कहि देइथिले। मु खाइबा प्रस्तुत करि सारी माँ को कहिदेली। सेतेबेले पर्यंत तांको सांग माने मध्य आसी सारिथिले। से माने बहुत भलो आउ धनी घरर लागुथिले। माँ तांको सह मोर भेट कराइले। से माने बहुत भलो थिले। केवल जनकू छाड़ी जी कि बारंबार मते देखि चालुथिले आउ बहुत चालाक स्त्री लोक परि भी लागुथिले। से माँकर सबुठु बेसी निकटतर बांधवी थिले। तापरे समस्ते मिसी खाइबा खाइले। खाइबा खाई सारिबा परे माँ मते तांको रूम रु पान डाला आनिबा को कहिले। एइथिपाई जे खाइबा खाई सारिबा परे आमे माने समस्ते पान खाइबू। जा जाई कि मो रूम रु पान डाला नै आसे। मो माँ को रूम को आसिली आ पान डाला नै कि जिबा को लागिली तो अचानक मो पाद मोड़ी होई गला आ पान डाला मो हाथरु खसी तळे पड़ी गला। एबे मु जंत्रणा को संभाली ही पारु नथिली कि मो नजर से जिनिस ऊपर पड़िला। से चाबी थिला जहा कि मते माँ को राज पर्यंत पहुंचई पारि थांता। मु जल्दी से चाबी को उठे नेली आ निज साड़ी कानी रे बांधी देली। सब पान डला सजाड़ी मु बाहर को चली आसिली जेउठी माँ मोर अपेक्षा करथिले। मु पान डाला देदेली आ मुंड बिंधा बाहाना करी रूम भीतर को चली आसिली। मते बहुत खुशी लागुथिले कि आज रात्रे माँ सोईगला परे मु से राज पर्यंत पहुंची जीवी जहाकू कि एते वर्ष धरी माँ आम समस्तंकठू लुचेई थिले। एमिति कौन कारण अछि जहाकि तांकू एमिति करिबाकू बाध्य करिछि। मु निज भावनारे हजी जाइथिली। जेतेबेले माँ को आवाज सुनागला माँ मते चा बनेबा पई डाकुथिले। मु एक गभीर निश्वास नेली आ रोसई घर को आसी चा बनैबारे लागि पड़िली। जेमिति ही मु चुली रे बासन रखिली तो अचानक मो मुंड घुरिबाकू लागिला आ मो मुंड बुलेई देला। माँ रोसई घर को किछि नबा पई आसीथिले। मते देखि से मो आड़ को बढ़िले आ मते पड़िबारु बंचेई नेले। माँ मते जल्दी खट उपरे नै सुआई देले आ डाक्टर को डाकिले। जे खबर डाक्टर सुनाइथिले ताकू सुनी मो देह बिल्कुल भी सुस्थ होई गला। मनरे जेमिति खुशीर लहरी जागी उठिला। मु भगवान को जनैली कि जी कि मो जीवन रे सबुठु बड़ दुख को सुख रे बदलै देले। माँ तो मो नजर उतारिबारे लागि गले। माँ मोर बहुत जत्न नेबा आरंभ कर देले काहेकि से भी तो जेजेमा बनिबा को जाउथिले। मु माँ बनिबा को जाउथिली। ता पर दिन माँ मो पाखु को आसिले गोटे ओदा साड़ी नै जहा कि बहुत ओदा थिला। ताकू देखिबा मात्र के मते बहुत अजब अनुभव हैला। माँ मते से साड़ी पिंधिबा को कहिले। माँ का कथा सुनी मते बहुत आश्चर्य लागिला आ मु तांको कहली कि आपण मते ए साड़ी काहेकि पिंधौचंती आ ताहा भी पुणी एते मैला आ ओदा। मु से साड़ी पिंधिबा को मना करि देली जे मु से साड़ी पिंधिबी नाही।
ମା କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଏ ଘରର ରୀତିନୀତି। ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଯାଉ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାଁ ଚଲେଇବା ବାଲା ଦରକାର, ନହେଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ବାପା ଏତେ କଡ଼ା କଥା କେମିତି କହିପାରିବେ? ପୁଅ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଗର୍ବ। ମା ମୋତେ ଚୁପ୍ କରାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନେ, ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଅଜବ ନଜରରେ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିରା ଫଟା ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହାକି ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀକି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ବଦଳରେ ଆଜି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେବାର ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ହେଇପାରିବ ଏ ସମୟରେ। ମୁଁ ଖଟରୁ ଉଠିଲି ଆଉ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ମା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଖାଇବା ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ମା ରୁମ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଖଟ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ବାହାର କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ଯେମିତି ହିଁ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲିଲେ ତ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ସିନ୍ଧୁକରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସିନ୍ଧୁକ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଖେଳଣା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ମା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ବାହାର କଲେ ଆଉ ସିନ୍ଧୁକକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଲା ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲି। ଏହାପରେ ମା ଚାଲି ଚାଲି ଆଲମାରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଲମାରି ଖୋଲିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ମା ଆଲମାରିର କବାଟ ଖୋଲିଲେ ମୋର ତ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମା ଆଲମାରିର କବାଟ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଲଗେଇଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଏକ ରହସ୍ୟଭରା ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ମା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବି ଡରି ଡରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଶରୀର ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ସେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏକ କାନ୍ଥ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ସେମିତି ଖୋଲା ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବନି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ମା ଏକ 15 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଉଥିଲେ। ମୋର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମା ମୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ହେଲେ ସେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିସାରିଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଜାଣିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଥିଲି। ମା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ଏସବୁ ସେ କି ଖେଳ ରଚାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏ ଝିଅ କିଏ? ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ମା ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କୁହନ୍ତୁ ମା, ଆପଣ ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ଏ ଝିଅ କିଏ ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି ଅଛି? ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସତ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠିକି ଡକେଇଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଧମକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମା ମୋତେ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲୁ, ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ତ ବହୁତ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର। ମନୋଜର ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ସେ ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ସୁଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଛୁଆ ପାଇଁ ଜିଦି ଧରି ବସିଲେ। ସେମାନେ ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏହା ହିଁ କହିବାର ଥିଲା କି ବାସ୍ ଆମକୁ ପୁଅ ହିଁ ଦରକାର, ଯିଏକି ଏ ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବନିପାରିବ। ମନୋଜଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ରାତି ଦିନ ବାଞ୍ଛ ହେବାର ତାନା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି।
एसबु कथा जो मु डाक्तर पाखक जाई बहुत चिकित्सा कली हेले मते कौनसी सफलता मिलला नहीं। शेष में मो सासु मते एक पंडित पाखक नहीं गले। से मते से मंदिर को 15 दिन लगातार आसवा कहले कहले जे एठिकी आसी गरीब मान को खाइबा दान दियो। मु प्रतिदिन सेठिकी जाउथली। गोटे दिन मु सेठू फेरुथली तो ठीक सेतिकी बेले मते एक छुआर कांद शब्द शुणागला। मु चारिआड़ को चाहिली ए शब्द कुआड़ू आसुची। जेमिति मो नजर रास्ता उपरे पड़िथिबा ए छुआ उपरे पड़िला तो मु ए छुआ को निज कोଳରେ उठेई नेली। ए छुआ एक धड़ा कपड़ारे गुड़ेई होई सेठी पड़िथिला। याकु देखि मो हृदय थरी उठिला। आ मु भाबुथिली जे किए से भाग्यहीन थिला जी कि ए छुआटी को एभली भाबरे एठी छाड़ी चली जाइची। मु ए छुआटी को आनिली आ घर को चली आसिली। बोधे भगवान तरफरु ए छुआ मो पई एक उपहार थिला मो प्रार्थनार। मु याकू समस्तंकठू लुचेई रखिली। ए झियो एक चमत्कार करे। मोर जेउ जिनिस को ये छुए से जिनिस रे जादू होई जाए। ए मोर अनुभवर कथा। जेबे जेबे ए झियो मो ओदा कपड़ा को छुए तो मो घरर टंका पैसा बढ़ी जाए। मो घर को लक्ष्मी आसंती तो ससुरंक बिजनेस रे लाभ हुए। ए झियर मानसिक स्थिति खराब अछि। मु ताकू लुचेई रखिथिली। जदि मु केबे मनोजर बापांक सामना रे झियो कथा उठेई भी दउथली से तो रागी जाउथले। आ कहउथले कि झियो माने तो केवल ना पकेइबा पई ही हुअंती। मोर झियो दरकार नाही। आउ जदि तमर झियो हेबो तेबे मु निजे ही मो हाथ रे ता तंटी चिपी मारी देबी। मते तो केवल पुओ ही दरकार जे कि मो भली होइथिबो। गोटे पुरुष जे कि मजबूत आ शक्तिशाली मते होइथिबो। मते तांको चिंताधारा उपरे बहुत अनुताप हेउथला। हेले मु तो उपाय शून्य थिली। मु आउ कोन बा करि पारि थांती। जेमिति जेमिति ए झियो बड़ होई चलला तो मो दिन बदलिबाकू लागिला। बिजनेस रे लाभ होबाकू लागिला। मु सुनिथिली जे जेउ छुआ माने एमिति थांती भगवान तांकर सब प्रार्थना सुनि थांती। मु ए झियो द्वारा निज संतान पई प्रार्थना करेली। हेले मनरे एक अजब डर भी थिला जेमिति ए छुआ कहा सामना को आसी न जाऊ। सेति पई मु याकू समस्तंकठू लुचेई रखिथिली। जेउ साड़ी मु तते देइथिली से साड़ी को ये ही मते मनोजर जन्म समय रे देइथिला। तेबे जाई मो मनोज हेइथिला। ए झियो तो स्वामीठू बड़ हेले से ता स्वास्थ्य आ मानसिक स्तर जुगु से एते छोट लागुची। जेतेबेले मनोज होइथिला सेतेबेले ए झियो 6 वर्षर थिला। सेबेठू ही ता हाथ रे ए चमत्कार अछि। तो स्वामी मो बाहाघरर 5 वर्ष पर ही जन्म होइथिला। सेति पई समस्ते मते बांझ बोली भाबुथिले। हेले तापरे मध्य मोर कोनोसी संतान हला नाही। मु ए झियो को निज संतान परि पालिछि। आ समस्तंकठू लुचेई तार लालन पालन करिछि। ए झियो कथा कहि पारेनी हेले से केवल सुनि पारे। आ ता मुंड एबे भी छोट छुआंक परि। मु ए कथा तोठू एथि पई लुचेई थिली जेमिति तू ए सबु काहा को कहि न दउ। जदि या विषय काहा को जणा पड़ी जिवो तेबे तो ससुर बहुत रागिबे। एही कारण थिला आ मु चाहू नथिली जे जहा मो सह हेउची ताहा तो सहित हेउ। सेथि पई मु तते से साड़ी दउथली। मांक कथा सुनी मते बहुत अनुताप हैला। बापांक चिंताधारा को नहीं कौन आम झियो माने एते खराब जेउथि पई कि लोक माने आम जन्म हेबा को नहीं एते डरंती। पुओ जन्म करबा स्त्री लोक मानकर जीवनर लक्ष्य बनै दिया जाए। से स्त्री लोक को जीवन सारा देखै सिखै कहा जाए जदि से पुओ जन्म न करे। मो मां को क्षमा मागिबा को लागिली जे मु तांको केते भूल बुझिथिली। एबे आमे कथा हेउथलु तो अचानक मो फोन बाजिला। आ ए खबर सुनिबा को मिलिला जे मो स्वामी मनोजकर एक्सीडेंट हो जाइची। आ ए दुर्घटना रे तांकर दुईटी जाक गोड़ खराब हो जाइची। ए सब सुनी तो मो कान रे एक बिजुली गर्जी उठिला। माँ भी ए सब कथा सुनी बेहोश हो जाइथिले। मो अवस्था तो बहुत खराब हो जाइथिला। मो ससुर भी पूरा पूरी भाबरे भांगी पड़िथिले। तांकर सब गर्व आ पुओ हबार सुख आज सब किछि माटी रे मिसी जाइची। तांको गर्वर दंड तांको मिली सारिची। मु निज भाग्य उपरे धैर्य धरि नेली काहे कि ना ऊपर भाला जहा भी करते आम भल पाई। मु सब परिस्थिति रे खुशी थिली। हेले मु मो स्वामीकर एभली अवस्था देखि सही पारु नथिली। ए सब परिस्थिति तो मां को बिछणा रे पकई देला। तांको देह एबे बहुत खराब रहिबा को लागिला।
आउ से झील को भी मु रूम रु बाहर को बाहर करदेली आ निज सह रखा लगिली। से झील को मु एक अलग भाव में भल पाई बसती। मु तार बहुत जत्न नेली। निज घर को एभली भाव में भांगी जिबार देखि मु भाबुथली जे जेतेबेले लोक माने मृत्युवरण करती तेबे तांकर गर्व कुआड़ी जाए। झील को घृणा करिवार प्रचार करुवा लोक माने सारा जीवन पुओ हेबार गर्व पाଳି नियंती। झील मानक पई एमिति शब्द बिल्कुल भी व्यवहार करंतु नहीं जे कथा कि आपण मानक पई जीवन सारा सजा बनिजिव। जे माने झील को अशुभ किंबा खराब बोली भाभी थांती से माने एहा देखंती नहीं जे से जने झील जे कि आपण को ए दुनिया को आनीची आ माँ बनी से आपण मानक पालिची। स्त्री बनी आपण को सुख दुखर साथी होईची। झील बनी आपण को सहारा बनीची आ बहु बनी आपण को परिवार आग को बढ़ाईची। आम देशर झील माने पुओ मानकठू कौनसी क्षेत्र में भी कम नुहंती। जो माने पुओ को नहीं गर्व करती आ झील मानक मारिदेवा कथा भावती तांको गर्व जली पोड़ी पाउंस हो जाए। कहीं गर्व एक एमिति नागुणी जी कि सर्वप्रथमे पालिबा वाला को ही चोट मारे। आपण मानकु भी अनुरोध जे झील मानकु पुओ मानकठू कम भावंतु नहीं। झील माने भी बहुत मूल्यवान होइथांती। तो श्रोता बंधु माने आशा करूची आज ए कहानीटी आपण मानकु निश्चित पसंद आसीथिबो। आ पसंद आस्तिले भिडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया को भी बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। तेबे आज पाई रहूची बाय। पुणी देखा हबो आउ एक सुंदर कहानी सहित एक नुआ भिडियो रे।